नेशंस न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। इस वक्त इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पे इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल एसपी डी शेरपान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ी उपलब्धि पत्रकारों को बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधवार की रात को लगभग 2 किलो से अधिक ब्राउन शुगर बरामद करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक स्कॉर्पियो वैन गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। आप दर्शकों को बताते चले, इस्लामपुर एडिशनल एसपी डी शेरपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हमने गुप्त सूचना के आधार पर चाकोलिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कानकी इलाके के मजलिसपुर चौक में एनबीएसटीसी बस में सवार यात्रियों के चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इन दोनों लोगों से पुलिस ने लगभग 1.5 किलो से अधिक ब्राउन शुगर बरामद की है। वहीं जो 2 लोगों से ब्राउन शुगर बरामद किया गया है वो दोनों नाबालिग हैं। साथ ही ये दोनों मालदा के एरिया के रहने वाले। वहीं दूसरे अभियान के तहत बुधवार को ही रात को ही पुलिस ने कानकी आउटपोस्ट के इलाके के एक जगह है नयान नगर, और वहां से एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी को तलाशी के दौरान उनसे भी लगभग 600 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसमें गाड़ी चालक खुद गाड़ी का मालिक है वो और एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें से एक का नाम अबुल कलाम है तो दूसरे का नाम अनवर आलम है, और ये दोनों कानकी के निवासी बताए गए हैं। तो लगभग पुलिस ने इन दोनों अभियानों के तहत 2 किलो से अधिक ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इन ब्राउन शुगर की आज की मार्केट वैल्यू लगभग 30 से 40 लाख बताई गई है। आइए इस पूरे कार्रवाई को लेकर इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल एसपी डी शेरपा ने पत्रकारों को क्या कुछ बताया, हम आपको सुनाते हैं। কানকি ফাঁড়িতে রয়েছে চাকলি থানার। আপনাদেরকে জানাই কি কালকে এখানে দুটো রেড হয়, দুটো রেডে মোর দেন 2 কেজি ব্রাউন সুগার ধরা পড়েছে। প্রথম যে রেড হয়, প্রথম যে একটা আমরা খবর পাই কি এনবিএসটিসি বাসের মধ্যে 2 জন ছেলেরা ওরা কিছু ব্রাউন সুগার নিয়ে আসছে। তো মজলিসপুর মোড় যে আছে কানকিতে, ওখানে 12:30 নাগাদ গাড়িটা ডিটেন করা হয়। গাড়িটা যখন সার্চ করা হয়, সার্চের মধ্যে আমরা 2 জন ছেলেকে পাই যারা কালিচাকের বাসিন্দা। ওখানে সার্চ করার সময় একটা ওয়েল্ডিং মেশিনের একটা বাক্স পাওয়া যায়, যেটা আপনাদের সামনে এখানে রয়েছে। এটা যখন সার্চ করা হয় ওই সময়তে আমরা টোটাল ভিতর থেকে 15টা প্যাকেট পাই ব্রাউন সুগারের, যার ওজন হলো 1.656 কেজি। এটা প্রপার অ্যাজ পার ল সার্চ করা হয় বা সিজ করা হয়। আর সেকেন্ড খবর পাই আমরা অ্যারাউন্ড 8 PM যেটা পাই কি একটা হোয়াইট স্করপিওতে কিছু ব্রাউন সুগার আসছে। এটা নয়ানগর পেট্রোল পাম্প যে রয়েছে আমাদের এনএচের মধ্যে, এখানে এই গাড়িটা দাঁড় করানো হয়, ডিটেন করে অ্যাজ পার ল এটাকে প্রপার সার্চ করা হয়। সার্চের মধ্যে 618 গ্রামস ব্রাউন সুগার ধরা পড়েছে। এখানে যে গাড়ি আছে, গাড়ির যে মালিক রয়েছে আনোয়ার আলম, ইনি ছিলেন, আর এনার সঙ্গে একজন আবুল কালাম, দুজনই কানকির। দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয় আর দুজনকে আমরা 14 দিনের রিমান্ডের জন্য আজকে প্রেয়ার করে আমরা পাঠিয়েছি। আর এই যে যত সিজ সামান রয়েছে এটা এখন থানাতে রয়েছে, এটা প্রপার হিসাবে আমরা অ্যাজ পার ল এটা কোর্টে পাঠানো হবে। এটা দুটোই মালই মানে কালিয়াচক মালদা থেকে আসছে। এখন অবধি এটা খবর রয়েছে। এটা ফার্দার এখন যখন আমরা এদেরকে রিমান্ড নেওয়া হচ্ছে, ফার্দার তদন্তের মধ্যে আরও ক্লিয়ার বোঝা যাবে। এটা বাজার মূল্য কত হবে? 30 to 40 lakhs। 30 to 40 lakhs দুটো মিলে। স্করপিও থেকে যাদের ধরা হয়েছে এরা কোথাকার বাসিন্দা?
স্করপিওতে যে ধরা হয়েছে দুজনই কানকির বাসিন্দা। আনোয়ার আলম যে রয়েছে 28 বছরের ছেলে, ইনি গাড়ির মালিক আর গাড়ির চালকও ছিলেন। আর আবুল কালাম ইনিও কানকির বাসিন্দা, এনার 38 বছর বয়স, ইনি সঙ্গে ছিলেন। স্টেট বাসের যে ধরা হয়েছে যে দেখে ওদের নাম কি স্যার? না, ওরা দুজনই অ্যাকচুয়ালি জুভেনাইল আছে, সেজন্য আমরা নাম জানাতে পারবো না আপনাদেরকে। কারণকি বাজার এত বড় একটা সাফল্য এই এরিয়া একদিনে দুটো বড় বড় রেড যারা এই ড্রাগ অ্যাডিক্ট বা সাধারণ বাসিন্দা তাদের উদ্দেশ্যে আমরা কি বলবেন এখান থেকে আছে? না, এটা আমরা সেটাই বলবো, পাবলিককে পাবলিক পুলিশের সাহায্য করুক, আর যখনই এই ধরনের কোনো খবর পাচ্ছে পুলিশকে জানানো হোক। পুলিশের একটা অ্যাজ আ সোসাইটি পুলিশকে হেল্প করুন, তাকে আমরা এটাকে থামাতে পারি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে।